Hello mga day! So karon mag-unboxing ta sa ako ang bago nga helmet. Pero actually kani siya dili pagini siya yung nga bag-o gyud kay last month tumanggod ni siya napalit pero nakalimot na lang jud ko vlog niya ba. So karon kay wala naman ko yung laing ma-content. So karon pa nako naon-hunaan og post. Kaning pagpalita sa akong helmet, wala gid siya ingon nga giplano gyud. Pero kay wala naman ko laing choice, wala na ko laing masugo manggod kay katunga time. Ako ang isuon wala din sumuoto naka-decide ko nga magpalit na lang jud ko bagong nga helmet para na ako'y magamit in kaso moto ko maigor bakolod. Dahil ra gud ipita ko dili gud nga layo kayong bihian pero importante man gyud helmet para sa tuong safety. Dili man ko parehaning uban nga kuan magamit og helmet kay naalagi daw dakop nay pulis hadlok madakpan hadlok mamultahan na naunsa naman tawo ni mao naman gyud ilang naandan nga rason nga nung mag-helmet. So akong rason nga kapalit og helmet dili kay para dili ko madakpan. Ang akong rason ana kay para gyud nga simba ko lang pali bitaw mo kinaunsa at least safe kay mo ulo safe ba kinaunsa. So man akong rason nga nagpalit og helmet dili kay pakuan lang pachuy-chuy yun sabad din ha pa atik-atik lang para ingnon. So bisan pag maigor nagbakolod mga day palit ko og helmet magsuot ko og helmet kay mao gyud akong pinaka-purpose nga nung gapalit ko kay para safe pa. So mao ra to mga day, bye bye.